Azul Flowen, bonjour à tous. Assaguien de une recette très facile, très rapide et très délicieuse. La recette aguien. Donc, c'est azmour, 200 g d'olive vert, pommes de terre, oignons, tomates râpées, un petit morceau de blanc de poulet. Pour le poulet, vous pouvez utiliser la partie que vous voulez. Ail, un peu de céleri, la branche de céleri, ail, 3 gosses d'ail à 4 gosses d'ail et persil et coriandre mélangés. Toute facile, toute rapide et très délicieuse comme recette, comme plat pour ce ramadan, Inch'Allah. دونك فوالا ونده استقبيليت نحوج 200 غرام زمور، نحوج شي طوح البولي زعما ما تسخدم من لا بارتي ثبغان، نحوج حتى طوماطيش يا رابين، نحوج تيفصلت، نحوج شط التيشيرت، شط مبرسيل وكذ الحشيش الكزبر وكذ كوز مشطوح السيلري وكذ البطاطا سولون الكو سولون la quantité vous pouvez utiliser la quantité على حسابها كاع نبقى منون ان شاء الله نبداو لا روسيت هي دونك فوالا هاد الدماغ تاع ميطنا على بوال مع غوش سبون انا à peu près 2 cuillères voire 2 cuillères et demie نزيت d'huile اسنر البلون دو بولي نضقر شي طحن الملح فوالا توجور تقول تكاكينيا سلاميون دي السخدامات دونك كتخليو كل شي طح et comme vous voyez ce n'est qu'un petit morceau de blanc de poulet d'ailleurs يخرج مع لاصاص ماشي حال ما تخدم ما تسكسو ما رزقكم الحاجه زوينه نو. C'est un plat très économique, il y en a très délicieux. Donc, on va intégrer ce poche de poulet de tous les côtés. On va le côté plus pour le dire. Voilà. Une fois on a mis tout tous les côtés, donc on se met l'oignon. يمكن ولا نحملها سخن مع الخلاقيا الزبده l'oignon vert c'est sa période plutôt le moins cher en ce moment. Donc اسنا la tomate, une tomate. Asnano 2 feuilles voire 3 de laurier, donc marron. Ça donne un bon goût, ça parfume très bien. La tomate et l'oignon. Voilà. Donc on donne tout à la fois. Asnano l'ail, persil et coriandre, de céleri, la branche de céleri. Donc on a le kégan, on va tout en même temps. Voilà. On a nous azmour. Donc l'olive qui supporte 2 fois de guamel. qui sera ce que le melhnines. Donc on a le kafoura. Voilà. فوالا تورا دونك نحوج نعملو الملح تزرم بلي زمور يلا لاباز مليح دونك on évite donc نعملو هكا une petite cuillère de paprika voilà باش on n'aura pas besoin de tomate concentrée. نعملو الكومين كاينين الزراميي c'est mes épices préférées. Donc, le poivre noir parce qu'il est très mauvais.
pour la santé, plutôt pour l'estomac. Donc voilà, comme épices. اللي كان حوايجها اسهل نشطو le thym. Voilà, le thym. يمكن لو تايكي سي لو thym donc سادة هو. Voilà, séché, un thym séché. Voilà. Et couvrir jusqu'à ce que le blanc de poulet sera cuit. Voilà. On va lui ajouter à peu près 2 verres d'eau. L'eau donc voilà. Et à la fin, une sauce tazourette, une sauce épaisse. Voilà. En parallèle, je vais préparer la pomme de terre en sorte de frites. Donc voilà, une fois j'ai couvert les olives, on va commencer la cuisson des frites. كاين لي فريت دونك الخضار تلقاين في المرات الخضار كتزوراني فوالا من راس بينيس الزوران شطوح سورتو ما كومباني ما كيكيس الزمور فوالا دونك نصبر كل لا كونتيتي اللي فريتي ساعه هاد نصبر زموراكيا هادي هاد نوغا ان شاء الله. دونك فوالا ثاني كبوز مورنيا وكذا لي فريتني وكذا البولينيا دونك تتسرس مكان تبريزونتي مكان كيسي جولي وين يبغى الناس يذكر طوح الحشيش هستي ذكرو كاكا سفلا فوالا. هذا هي كاينه كومباني ياخذ شطو هكاكا لوردوفر فوالا وكتمثوت وكذا الجو ولا شام الجو بخام دونك فوالا. ثورة يقيميت كان وندينير صحة نون صحة لنا بون ابيتي ا توس ويتو ثرا بيان سور لايكي كومونتيت بارطاجيت ابونيت صحة الفضل نوان جا ولا هنا الخير عرفتي ملي ليث.